لعقد من الزمن أو لأكثر كانت تونس وتركيا وبالتحديد اسطنبول وأنطاليا الوجهات المفضلة للسياح الجزائريين، غير أن اعتيادهم عليها قلص عدد قاصديها، ما جعل الوكالات السياحية تسعى لاكتشاف وجهات جديدة تلبي من خلالها رغبات زبائنها. Çok kalabalık sesin gelmiyor bağır. Müzik son ses bangır bangır. Ağzı bozuk şarkılar tuttum sana biraz ağır. Haydi haydi saldır saldır. Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın. Garanti bildin beni havalandın. Yürek yemiş sanki mübarek neyine güvendin evladım. وكالة بلانيت تور ورغم حداثة نشأتها إلا أنها رفعت تحدي إطلاق وجهة سياحية جديدة حدد مكانها جنوب تركيا، بالضبط في مدن أولودونيز، مرماريس وفتيي الواقعة على بحر إيجا الذي يفصل تركيا عن اليونان. Aldın yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı sabret af çıksın sana ben öptüreceğim bu evin yollarını yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı bunlar iyi günler sana ben göstereceğim kıvrak o yollarımı. للطبيعة هنا سحر خاص، شواطئ فريدة من نوعها ومناظر طبيعية خلابة ساهمت وبشكل كبير في جعل هذه المناطق مناطق سياحية بامتياز تستقطب ملايين السياح سنوياً. Alors, concernant la nouvelle destination qu'on propose cette année, au niveau de la région de Muğla, du coup la région de Muğla elle est située au sud de la Turquie. Elle est sur la mer Égée, du coup la mer Égée est partagée entre la Grèce et la Turquie. Sur la mer Égée, du coup on a plusieurs stations balnéaires. Il y a certaines qui sont plus ou moins connues comme Bodrum, mais nous on a voulu mettre en avant de nouvelles stations balnéaires. Pourquoi ça? Pour la beauté du paysage, pour la différence aussi parce qu'on était habitué à faire toujours les mêmes destinations. Et là, en fait, on a voulu sortir un peu de l'ordinaire pour pouvoir proposer de nouvelles attractions aux Algériens. الجزائري من هذه الإعادات الوجهات الكلاسيكية الذي دائما على ألسنة كل العائلات الجزائرية. الآن بما أن كاين العولمه، كاين لو ديجيتال، كاين هذوما فتحت كل ابواب على العالم، وكل العالم الان ولا مدينه قريه صغيره. دونك الان الجزائري ماذا به كل عام يكتشف الجديد، ونحن الان في خدمه الزبائن الكرام. Que le touriste algérien, après avoir fait les destinations connues, on s'en lasse un peu vite. Du coup, on cherche toujours de la nouveauté. Bon, nous pour l'Europe, on a toujours des problèmes de visa. Du coup, on essaie de se rabattre sur des destinations où on est plus flexible niveau visa. Et niveau Turquie, il n'y a aucun problème pour les Algériens pour l'obtention du visa. Du coup, ça nous permet voilà, de varier un peu les destinations ici au niveau de la Turquie. حضرنا هذا البرودوي بور ليتي هذا
بعد ما قدرنا الحمد لله نتحصلوا على خطوط مباشرة من مطار الجزائر العاصمة إلى هذه الوجهة. هذه المدينة هي ما نقدروش نقولوا عليها نوفيل ديستيناسيون بور لي فاكونس، مي اون نوفيل ديستيناسيون بور لي زالجيريان. كعاد راهي كي ملاقيه رواج كبير على مستوى السوق العالمية والمحلية أيضا. اسطنبول سي اون ديستيناسيون اللي ما نقدروش نكومباريوها بهذه. كعاد هنايا رانا في اون ديستيناسيون بالنيير. بون بور انطاليا سي لو توريزم دو ماس جو فوا. حاجة الأولى. حاجة الثانية سي اوتيل بلاج اي روبو كوا. باغ كونتخ هنايا عندنا ان بو ديسوار، عندنا دي سيت توريستيك ا فيزيتي، عندنا assez d'excursions et de sorties à faire, que ce soit des activités nautiques ou bien autres activités اللي اكتشفوهم معنا هذا الصيف ان شاء الله. tout simplement il faut pas rater. السائح الجزائري يحوز ديما على وجهه باش يروح لها بالسهل، ما يكونش عنده عوائق كيما الفيزا باغ اكزومبل، كيما لو فول افيك اسكال باش يروح يستنى في ان ايروبور بوندون 3 4 des fois plus pour prendre le deuxième vol la destination تاعو. يحوس على بلاصه وين يقدر يكون في متناوله. Alors, Inch'Allah, pour les différentes destinations que je viens de citer, Marmaris, Ouloul, Deniz et Fétier, ça serait 4 rotations d'environ 150 personnes par rotation, donc un total de 600 personnes. الجولة السياحية شارك فيها عدد معتبر من الوكالات من كل ربوع الوطن لاكتشاف المنطقة بكل مميزاتها عن كثب. فأهم خطوة تلي إطلاق وجهة سياحية جديدة هي الترويج لها وإقناع الزبائن لاختيارها. Un éductour permet à une agence de voyage de découvrir un produit pour mieux le promouvoir. Du coup, là, cette fois-ci, on a organisé un éductour. Ça permet aux agences de voyage de venir ici, en l'occurrence à Ouloul Deniz, pour découvrir la destination, pour tester la destination, pour pouvoir mieux la promouvoir auprès de leur clientèle. Les agences de voyage viennent d'un peu partout d'Algérie, de l'Est, de l'Ouest et du centre du pays. Du coup, ça permet de mieux promouvoir le produit auprès des consommateurs. البيت تاع هذا الدكتور الهدف تاعنا هو راح يزيد هذا المنتوج الجديد، راح يزيد يدخل في لو بارك تاعنا، في العرض تاعنا اللي كان محدود يعني الشرق غرب الجيران تاعنا، راح يزيد، راح ينمي، راح تعطي اكثر تنويع. انه الجزائري كي تعطي له هو ديجا شغوف الوجهات الجديده، وحنا رانا هنا باش نوصلوا له هذه الوجهه الجديده بامانه يعني. وما يخفالكمش باللي في مرماريس فتحيه اللي رانا فيها الان انه عادات تاع تركيا منا تقارب العادات تاع الجزائريين. يعني الجزائري بحد ذاته يحب الوجهه تاع تركيا. نشكر الوكاله السياحيه اللي عرضتنا ودارت هذه المبادره اللي هي من المبادرات يعني ولو حبذا تكون على كل مستوى القطر الوطني، وتكون مبادرات يعني ليست محتشمه وإنما من العدة أن تكون من الكم والكيف. اختيار الوجهة السياحية الجديدة لم يكن من العدم، بل تم بعناية كبيرة ركزت فيه الوكالة على مجموعة من النقاط، أهمها طبيعة السائح الجزائري الشغوف للمغامرة واكتشاف كل ما هو جديد ومختلف، طبعا مع تحضير عروض متنوعة حسب قدرة كل فئة.
Bon, on est obligé d'avoir plusieurs catégories d'hôtels pour répondre à tous les budgets. Alors on a des petits budgets. Du coup, le plus approprié, c'est des 3 étoiles. Ça reste des 3 étoiles très correctes. Du coup, niveau infrastructure, niveau pension alimentaire. Du coup, après, ça va jusqu'à l'intermédiaire pour le 4 étoiles. Et bien sûr, pour le produit luxueux, pour le 5 étoiles. C'est pour ça que même, vous verrez lors de nos visites et tout, on a vu un peu toutes les catégories pour mieux promouvoir et surtout pour répondre à tous les budgets des consommateurs. سعر التكلفة أنا أظن يعني بما فيها تقدر تتناسب مع العائلة الجزائرية والدخل اللي يكون متوسط على العائلة الجزائرية. كل المستويات وصل. كاين 5 نجوم، كاين 4، يعني تقدر تسافر حسب الدخل تاعك وحسب يعني لو بيدجي اللي حاب يحطوه هذه العائلة. هذه الوجهة كما تكلمنا هي وجهة سياحية يجيوها من مختلف ربوع العالم. يقدر السائح الجزائري يتخوف منها، بالك يقول لك راهي كي قاعد يجوا ناس من المستوى المعيشي الجزائري مش المستوى المعيشي تاع ناس واحد اخرين تاع دول واحده اخرى. مي هذه الوجهه راهي كي في متناول الجزائري على العموم، اصحاب مستوى الدخل المتوسط. وعندنا من كما نقولوا الباكيج ايكونومي حتى الباكيج دو لوكس راح يكون لي تاريف فاري سولون le pouvoir d'achat du consommateur. On a des hôtels 3 étoiles plus, des 4 étoiles et des 5 étoiles, aussi des clubs de vacances. Paşa paşa dönecek ardından, her gelene yakamı kaptırmam. Kuru söze bu canımı yaktırmam. O buraya gelecek, sözlerini yiyecek. Paşa paşa dönecek. النشاط والحيوية في أولودونيز، مارماريس وكذا في تيي لا يقتصر على النهار فقط، فالمتجول فيها ليلا يكتشف أن هذه الجزر خلقت لتكون سياحية بامتياز، فمطاعمها، محلاتها وأماكن الترفيه والتسلية بها لا تغلق أبوابها إلى غاية الساعات الأولى من الصباح.
الموجود في الجنوب الغربي لتركيا لم يقتصر على الشواطئ ذات اللون الأزرق الفيروزي ولا على السياج الطبيعي لأشجار الصنوبر ولا حتى على الأصالة التي تفوح من كل مكان، بل تعداه إلى الكم الهائل من الفنادق التي حرصت على توفير جميع متطلبات الراحة للسياح باختلاف دياناتهم ومعتقداتهم. فهنا حتى الفنادق التي تعمل وفق معايير الشريعة الإسلامية أو ما يطلق عليه بالسياحة الإسلامية أو مسلم فريندلي متوفرة لتلبية رغبات العائلات المحافظة. Alors, le tourisme islamique, appelé aussi Muslim Friendly, c'est un nouveau concept qui s'est développé dans les pays musulmans auprès de la clientèle musulmane. Ça consiste en respect des pratiques musulmanes. En fait, il y a l'adaptation des activités culturelles qui sont faites auprès de l'hôtel. Il n'y a pas d'alcool dans les hôtels. Il y a la séparation des piscines. Généralement, on trouve en fait des piscines pour hommes, des piscines pour femmes et des piscines mixtes pour pouvoir profiter de ces moments en famille. On a aussi la nourriture, bien sûr, est exclusivement halal. Ces dernières années, le concept s'est énormément développé. Actuellement, on trouve ça à la fois dans les pays musulmans, en Turquie, en Malaisie, dernièrement au Maroc. La nouvelle destination qu'on a lancée, qui est Uludeniz, Fethiye et Marmaris, en fait, on est obligé de répondre aux besoins de plusieurs catégories, on va dire, d'Algériens, dont les personnes désireuses d'avoir ce type d'hôtel respectueux de l'éthique islamique. C'est vrai que traditionnellement, le marché du tourisme algérien n'est pas orienté vers la pratique du halal. C'est surtout des hôtels traditionnels qu'on cherche. C'est plus du all inclusif, des activités on va dire de loisirs, nautiques, etc. Mais de plus en plus, certaines familles qui jusqu'alors n'étaient pas concernées par ce type de tourisme, maintenant vont s'orienter sur cette pratique. Mais c'est vrai que si on devait prendre les statistiques de 2018, c'est la branche de tourisme qui a le plus évolué. Ne yaptın da ben aynını buldum, ne ettim senin gibisinin oldum. Kimin nazarı gözü bizi vurdu, ayrılırken sana ne oldu? Sensin senin yansıman mı, ne tür bir cahilsin utanman mı? Şunun arkasında net bir duralım, bu sinir harbinin sebebi sensin. Her gelene yakamı kaptırmam, kuru söze bu canımı yaktırmam. O buraya gelecek, sözlerini yiyecek, paşa paşa dönecek ardımdan. Her gelene yakamı kaptırmam, kuru söze bu canımı yaktırmam. O buraya gelecek, sözlerini yiyecek, paşa paşa dönecek ardımdan. Her gelene, her gelene, o buraya gelecek, sözlerini yiyecek, paşa paşa dönecek ardımdan. إطلاق وجهة سياحية جديدة لا يعد بالأمر الهين، بل تتخلله العديد من العقبات. لكن رغم هذا، وكالة بلانيت تور حضرت منتوجا متكاملا هدفه الرئيس خدمة الزبائن وإرضائهم من خلال حرصها على التكفل الجيد بهم ومرافقتهم من لحظة وصولهم إلى مطار دلامان وإلى غاية رجوعهم إلى أرض الوطن. C'est vrai que quand on lance une nouvelle destination, on se heurte à des difficultés. C'est pas comme les destinations qu'on a déjà l'habitude de faire, mais voilà, en fait, on a cette nouveauté qui suscite, on va dire, l'intérêt des gens. Du coup, on espère vraiment que la nouveauté, que le fait de vouloir découvrir une nouvelle destination va primer sur toutes les difficultés que nous avons lors de l'élaboration du circuit. Nous, en partenariat avec un agent que nous avons ici sur le territoire turc, qui nous permet en fait de faire à la fois l'opérationnel et à la fois, on va dire, le suivi aussi des réservations ici au niveau de la Turquie. Ça nous facilite énormément nos tâches. Bon. Du coup, concernant ça,
les gens commencent à faire confiance à l'agence de voyage. Le touriste, quand il arrive à la destination, il est pris en charge parce qu'il ne faut pas oublier que nous pouvons avoir des aléas. Ça peut arriver. Parce que il y a quelque chose qui se produit. Avoir quelqu'un, un professionnel derrière qui assure l'assistance, c'est très très important. Voilà. Du coup, on va dire que c'est le facteur le plus important quand on fait le choix de son agence. Voilà. Les gens, du coup, quand ils se déplacent à cette nouvelle destination, à l'instar de toutes les autres destinations que nous faisons, nous avons la même assistance, nous avons le même suivi. Nos agents veillent sur le confort de nos clients, ils veillent sur à ce qu'ils passent vraiment un excellent moment ici et que ce soit vraiment un moment de repos pour eux et non pas le contraire. Her gelene yakamı kaptırmam ben. Kuru söze bu canımı yaktırmam. O buraya gelecek, sözlerini yiyecek. Paşa paşa dönecek ardından. Her gelene yakamı kaptırmam. Kuru söze bu canımı yaktırmam. O buraya gelecek, sözlerini yiyecek. Paşa paşa dönecek. ما تسخر به تركيا أو جنة الله على الأرض من مقومات طبيعية فريدة من نوعها واستثمارات سياحية بمعايير دولية فاق عددها الخيال جعلها تحتل المراتب الأولى في التصنيفات العالمية الخاصة بالقطاع السياحي، وهو بالضبط ما يبرر توجه الوكالات السياحية الجزائرية نحو السوق التركية، فهي بالنسبة لهم حبل النجاة أو السبيل الوحيد لضمان استمرارها في ظل تراجع السياحة المحلية سنة تلو الأخرى بسبب غياب إرادة فعلية من طرف الحكومة لاستغلال كل المقومات الطبيعية التي من بها الله على الجزائر وتدعيمها بالمرافق اللازمة لإعادة إنعاش هذا القطاع الهام الذي همش لعقود طويلة دون أسباب تذكر. Yanım çok kalabalık, sesim gelmiyor bağır. Müzik son ses, bangır bangır. Ağzı bozuk şarkılar tuttum sana biraz ağır. Haydi haydi, saldır saldır. Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın. Garanti bildin, beni havalandın. Yürek yemiş sanki mübarek, neyine güvendin evladım. Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın. Garanti bildin, beni havalandın. Adın bensiz buralarda etkisiz eleman. Sıfır aldın yavrum, kaldır kollarını, teslim ol, etrafın sarılı. Sabret, af çıksın sana, ben öptüreceğim bu evin yollarını. Yavrum kaldır kollarını, teslim ol, etrafın sarılı. Bunlar iyi günler, sana ben göstereceğim kıvrak oyunlarımı. Yanım çok kalabalık, sesin gelmiyor bağır. Müzik son ses, bangır bangır.